Okay, question 6. Function fg are defined by fx equals to 2x minus 1. So we have fx equals to 2x minus 1. X is element of the number. So gx, we have x square plus 2x real number. Determine the values of x for which g fx equals to fg x plus 16. So sekarang ni kita ada dua composite, gf dan juga fg. So kena differentiate between these two function. This one adalah f yang kita masukkan dalam g, this one adalah g yang kita masukkan dalam f. So kita selesaikan dulu g fx. We have gx equals to x square plus 2. So kita akan masukkan f ke dalam g tu. So wherever we have x here, kita akan gantikan dengan fx. So fx square plus 2. So what is our fx? Fx kita adalah 2x minus 1 square plus 2. So expand 4x square minus 4x plus 1 plus 2. So g fx is equals to 4x square minus 4x plus 3. Now we have fx equals to 2x minus 1. Kita nak masukkan g ke dalam f. So f g x equals to 2gx minus 1. So what is g? G adalah x2 2. Dan g adalah x square plus 2 minus 1. So f g x will get 2x square. 2 times 2, 4. 4 minus 1, 3. Okay, so we have these two now. Then kita akan masukkan dalam this one. So g fx equals to f gx plus 16. So masukkan je lah yang kita cari dekat atas tadi. 4x square minus 4x plus 3. So fgx 2x square plus 3 plus 16. Then selesaikan, kita akan dapat 2x square minus 4x minus 16. Okay, equals to 0. So boleh simplify lagi. Kita nampak ni kuadratik. Kuadratik ni boleh factorize, tapi kita simplify dulu. X square minus 2x minus 8 equals to 0. Then factorize x plus 2. X minus 4 equals to 0. Then we'll get two values of x. X equals to negative 2. X equals to 4. Okay, so dia tak bagi apa-apa syarat kan? So kita akan terima sahaja dua-dua x. Okay, so this is question A. Question B. Determine the set values of x for which f inverse modulus less than 5. So first we need to find the f inverse. So kita akan gunakan f inverse x equals to x. So maksudnya fx kita tu, kita akan gantikan x dia dengan f inverse. So we have fx equals to 2x minus 1. Okay, tengok balik pada soalan. Then x ini kita akan gantikan dengan f inverse. So dia akan jadi 2 f inverse x minus 1 tu sama dengan x equals to x. So rearrange. So we'll get f inverse x equals to x plus 1 over 2. Okay, so tengok balik pada soalan. Dia kata f inverse modulus less than 5. So modulus f inverse x less than 5. So kita ada x plus 1 over 2 modulus less than 5. So macam nak selesaikan dia? Guna goal macam chapter 2. So sini saya singgah kat sini. So kita akan pecahkan goal less than n. So kita akan dapat x plus 1 over 2 less than 5 n x plus 1 over 2 greater negative 5. So bila kita deal dengan n, kita akan intersectkan dia punya jawapan. So selesaikan the first part dulu. So x plus 1 greater than 10, less than 10. 2 ni boleh bawa ke 5 sebab itu adalah number. So x less than
9. So this one, x plus 1 greater than negative 10. So x greater than negative 11. Okay, so two answers we have here. Selesaikan. So negative 11, 9. So we have greater than negative 11, less than 9. So n intersect. Then we'll get answer x between negative 11 and 9. Okay, soalan minta dalam set. So dalam bentuk solution set, x double dot. So salin je balik apa kita ada, x between negative 11 and 9. Okay, so dah siap. Okay, question number 8. Given fx equals to ln 2x minus 1, show that f is one-to-one function. So question A kita akan buat fx1 equals to fx2. Maksudnya substitute x1 into f dan substitute x2 into f. So we'll get ln 2x1 minus 1 equals to ln 2x2 minus 1. Okay, so ln both side, then kita boleh compare dalam bracket. Compare, jangan tunjuk potong ln, no, compare. So 2x1 minus 1 equals to 2x2 minus 1. Then both boleh pindahkan negative 1 to this side, then bahagikan 2 to this side, then we'll get x1 equals to x2. So therefore, since x1 equals to x2, we can conclude that fx is a one-to-one function. Okay, wajib ada conclusion ya, sebab soalan bukan minta x1 equals to x2. x1 soalan minta f2 one-to-one ataupun tak. Okay, so B, find inverse function f inverse. So kita akan gunakan f inverse x equals to x. Maksudnya kita punya fx tu, wherever we have x, kita akan gantikan dengan f inverse. So ln 2f inverse x minus 1 equals to x. Okay, so we have ln. Kita nak hapuskan ln tu, kita akan exponentkan both side. Okay, itu satu. Ataupun boleh je satu lagi cara, kita boleh tukar. Okay, daripada ni satu lagi cara menggunakan tukar kepada daripada log kepada index. So kita tahu ln adalah log base e. So 2f inverse x minus 1 equals to x. So e tu tendang ke sana, so we'll get 2f inverse x minus 1 equals to e to the power of x. So rearrange, we'll get f inverse x equals to e to the power of x plus 1 over 2. Okay, next question. State the domain and range for f and f inverse. So we have fx equals to ln 2x minus 1. Untuk cari domain, kita akan fokus kepada dia punya dalam bracket tu. So since kita tahu ln, dia mesti positif, mesti greater than 0. So 2x minus 1 greater than 0. So x greater than 1 over 2. So ini akan jadi kita punya domain. So domain f, okay, adalah 1 over 2 infinity. Okay, untuk range pula, range untuk ln, kalau soalan tak bagi tahu apa-apa, range untuk ln akan sentiasa negative infinity to infinity. Okay, sentiasa negative infinity to infinity. Okay, so since kita nak cari domain dan range untuk f inverse, so f inverse we have e to the power of x plus 1 over 2. So domain untuk f inverse sama juga dengan range f. So dapat negative infinity to infinity. Okay, range f inverse sama juga dengan domain f. So 1 over 2 infinity. Okay, so ni sama dengan nilai ni. Yang ini sama dengan sini. Okay, so done question C. Question D, sketch the graph of f and f inverse on the same axis. Okay, so sketch graph. Okay, so sekarang kita akan sketch graph ln. Okay, untuk sketching graph, kita kena tahu, kita boleh lukis satu je, then kita akan reflect pada y equals to x. So kita akan start dengan fx, ln 2x minus 1. So daripada function fx equals to ln
2x minus 1. Bentuk dia adalah bentuk macam air terjun. Then we have horizontal asymptote. Vertical asymptote. Vertical asymptote at x equals to 1 over 2. Okay, so mana dapat x equals to 1 over 2? Daripada sini, daripada bracket ni. Okay, so tandakan x equals to 1 over 2. So, lebih kurang dekat sini. Okay, so 1 over 2. So, kita boleh lukis graf. Macam tu. Okay, so nanti boleh tengok balik lecture note. Okay, then kita nak lukis F inverse. Kita akan reflectkan dia pada line y equals to x. So, line y equals to x adalah here. Okay. So, y equals to x. Okay, lupa nak label. Don't forget to label our graph. Then, kalau tadi kita ada vertical asymptote, untuk f inverse e to the power of x plus 1 over 2, kita ada horizontal asymptote at 1 over 2. Sama juga. Okay. Y equals to 1 over 2. So, tandakan vertical asymptote. Okay, sini saya bawahkan sikit. Okay, so lebih kurang kat sini. Sini. So, y equals to 1 over 2. This one adalah x equals to 1 over 2. Okay, so yang merah ini akan jadi graf, akan jadi asymptote untuk graf f inverse kita. So, f inverse saya pakai warna ni. So, dia akan jadi macam ni. Okay, so bukan macam tu lah. So, dia terkedut-kedut sikit tu. Betulkan je lah. So, saya padam sikit. Bagi straight sikit. Dia bukan straight ya. Dia akan approaching kita punya graph. Okay. So, this is our F inverse. Okay, so done for question number 8. Okay, question 10, we have fx equals to 2x minus 1 over x plus 2, x not equals to negative 2, and gx equals to x over 4 plus 1. Question A, find the inverse function of f. Okay, so for question A, we have fx equals to 2x minus 1 over x plus 2. So, bila kita nak cari f inverse, we will use this one. Okay, so wherever we have x, we will substitute with f inverse dan equatekan dengan x. So, we'll get 2f inverse x minus 1 over f inverse x plus 2 equals 2. Then, equals x. Equals 2 pula. Equals x. Okay, then, rearrange so that we'll get f inverse sebagai subject. Okay, so rearrange 2f inverse x minus 1 equals to x f inverse x plus 2x. Okay, saya bawakan denominator ke right hand side dan saya expand. So, saya akan kumpulkan f inverse x f inverse x equals to 2x plus 1. Okay, then we have f inverse factor f inverse, factorize f inverse, then we'll get 2 minus x. Okay, sebab kita dah factorkan f inverse. So, yang tinggal adalah 2 minus x equals to 2x plus 1. So, f inverse x equals to 2x plus 1 over 2 minus x. Okay, so that is our f inverse. Okay, jangan lupa letak syarat x not equals to 2. Okay, mana nak dapat nilai ni? Sebab tadi soalan dia bagi apa? Negative 2. Tapi kenapa sini 2? Okay, so mana nak dapat? Tengok pada kita punya denominator. Equatekan dengan 0. So, 2 minus x equals 0. X equals to 2. So, ini yang kita akan excludekan. X ini yang kita akan excludekan dalam kita punya pengiraan. Exclude this value. So, that's why kita buat x cannot be 2. Sebab kalau kita substitute x equals to 2, kita akan dapat denominator 0. Kalau denominator 0, function kita tak valid lah. Okay, kita akan dapat my error kalau kita tekan calculator. Okay, so that is our f inverse. So, now question B.
Find the value of x such that f inverse g x equals to 8. So, from f inverse x equals to 2x plus 1 over 2 minus x cannot be 2, kita akan cari f inverse gx. Okay, so f inverse gx maksudnya every x kita akan substitutekan dengan gx. So 2gx plus 1 over 2 minus gx. Okay, do we have gx? Okay, jangan lupa 2g f inverse g sama dengan 8 equals to 8 from the question. So do we have g? Yes, we have g. So substitute g from the question, x over 4 plus 1 over 2 minus x over 4 plus 1. Okay, bracket equals to 8. Okay, so simplify, selesaikan whatsoever. So saya selesaikan one by one. So we'll get x over 2 plus 3. Okay, mana dapat plus 3 ni lah. 2 times 1 plus 1. So dapat 3 over. So 2 minus 1, 1 minus x over 4 equals to 8. Okay, kejap. Saya buang dulu sebelah sini. Okay, sebab kita nak satu sahaja. Okay, so bring denominator to right hand side. X over 2 plus 3 equals to 8 times 1 minus x over 4. Then, selesaikanlah. Okay, so x over 2 plus 3 equals to 8 minus 2x. So, 2x plus x over 2 equals to 8 minus 3. Okay, then we'll get 5x over 2 equals to 5. X equals to 2. Okay, so dah siap. Okay, yang ini pula, yang ini tak apalah x equals to 2 sebab yang x cannot be 2 ni hanya untuk f inverse sahaja. Sekarang ni kita dah compositekan dia. So, denominator kita pun dah jadi lain. Okay, so that's why kita boleh pilih x equals to 2. So, done for question number 10. Okay, question 11. We have fx equals to x square minus 1, and we also have gx equals to e to the power of negative x. Okay, so both f and g, x here adalah element of real number. Okay, A show that f is a one-to-one function. Give your reason. Okay, so macam biasalah, to show one-to-one, kita akan buat fx1 equals to fx2. Maksudnya, kita punya x tu kita akan gantikan dengan x1. So, yang ni pula, x kita akan gantikan dengan x2 square. X2. Dan jadi x2 square lah. Sebab function kita kan. Okay, asalnya, we have this one. Tapi, sinilah, jauh sangat pula. Okay, sinilah. So, x kita tu kita akan tukarkan dengan x1 equals to x2. So, from here, x1 square equals to x2 square. Okay, lepas tu, kita buat apa? x1 equals to third x2 square, tapi mesti ada plus minus. So, bila ada plus minus, kita boleh cancelkan ni. So, dia akan jadi x1 equals to plus minus x2. Okay, so maksudnya kita akan dapat two value lah kat sini. x1 equals to x2 dan satu lagi x1 equals to negative x2. Syarat untuk one-to-one, dia mesti yang ini sahaja. Tapi yang ini bukan. So, maksudnya kita boleh concludekan. Therefore, since x1 not equals to x2, f is not one-to-one function. Okay, so macam tu je lah untuk question A. Next, for question B, we need to find g inverse and g inverse f. So, what is our g? We have g x equals to e to the power of negative x. So, untuk buat inverse, kita akan buat g inverse x equals to x. So, maksudnya x ni kita akan tukarkan dengan g inverse. So, e negative g inverse x equals to x. Okay, so ada negatif kan? So, that's why kita includekan dengan negatif sekali. So, e, kita nak hilangkan e, kita nak turunkan power. Kita akan ln both side. So, ln e negative g inverse x equals to ln x.
Then, bila ada ln, baru kita boleh turunkan power kita. So, kita turunkan negative G inverse ln E equals to ln X. So, ln E equals to 1. So, negative G inverse X equals to ln X. Kita nak G inverse sahaja. So, G inverse X equals to negative ln X. So, we have G inverse. Dah siap. Kita nak cari, so, apa lagi? G inverse F. Okay. So, G inverse F, kita akan masukkan F ke dalam G inverse. So, G inverse, tulislah dulu, ln. So, negative ln Fx lah. Okay, sebab dekat sini kan X. So, sini X. Bila kita nak tukar kepada F, kat sini pun kita akan tukar kepada F. So, what is our F? Negative ln. So, F kita adalah X square minus 1. Okay, so macam tu je lah. Masukkan nilai F daripada soalan. Okay, next. State the domain of G inverse. So, ni question C. So, we have G inverse equals to negative ln X. So, untuk cari inverse, untuk cari domain ln, kita akan tengok dalam ni. Okay, bracket lah. Dia macam ada bracket kan. So, kita akan tengok tu. Dalam bracket, ln greater than 0. So, X greater than 0. So, domain G inverse is equals to 0 infinity. So, maksudnya dekat sini, always remember, untuk ln, for ln, kita mesti dalam bracket tu greater than 0. Okay. Dan untuk range, akan sentiasa real number. Kecuali kalau soalan tu ada extra syarat lah. Okay, so done for question 11. Okay, question number 12. We have function f and g as given. So, state the domain and range for f and g. So, question A, kenapa pen merah? Okay, we use blue. So, we have fx equals to x square plus 1. So, what is the domain? Okay, sebelum kita tengok dia punya domain, kita tengok dulu. What is this function? So, this is a quadratic. So, quadratic, domain dia akan sentiasa negative infinity. X square plus 1 dia punya function. Dia punya function akan jadi negative infinity to infinity. Okay, range pula. Untuk range, kita akan tengok daripada sini. Nilai yang dekat belakang ni. So, since kita tahu x square ni adalah graf senyum, dan 1 ini adalah kita punya minimum kat sini. Minimum value, nilai y untuk minimum value. Sebab, kalau kita tengok, daripada x square plus 1, kita akan dapat dia punya minimum 0, 1. So, range dia, kita akan ambil this one. So, dia akan jadi 1, infinity. Okay, so that is domain for f. Next, kita akan tengok g. So, gx equals to surd x minus 1. So, this one adalah graph surd. So, untuk domain, for surd, kita akan tengok dalam surd, kita akan kita akan tulis x minus 1 greater equals to 0. Sebab dalam surd tak boleh negatif. So, bila tak boleh negatif, kita boleh start daripada 0 lah. Kalau ln tadi, 0 pun tak boleh. That's why kita buat greater sahaja. Tapi untuk surd, kita akan buat greater equal. So, kita akan dapat x greater equals to 1. So, domain untuk g, 1, infinity. Okay. How about range? Range untuk surd, kita akan tengok dekat belakang ni. Belakang ni tak ada apa-apa kan? So, plus 0. So, domain dia adalah, range dia adalah 0, infinity. Okay, so done. The domain dan range fg. So, find fg, gf, fgf. Okay, so banyak kerja dekat sini. Tak apa. So, kita cari fg. So, maksudnya, substitute g into f. So, kita akan substitutekan g kita. Surd x minus 1 square plus 1. Okay. So, tengok balik dekat sini. X ni, kita akan masukkan g. So, that's why kita dapat surd x square minus 1 square plus 1. So, fg equals to x minus 1 plus 1. So, fg equals to x. Okay, sekarang kita buat gf pula. Okay, so gf terbalik.
kita akan substitute, okay, sini X, so sini X. Then kita akan substitute F ke dalam G. This is for GF. Okay, so set, what is our what is our F? X square plus 1 minus 1. So kita akan dapat set X square dapat X. Okay, dia suruh cari je, tak payah nak kait-kaitkan apa-apa. So FGF pula. So FGF. Okay, so sekarang ni FGF, kita tahu GF kita dah cari di X. So sebenarnya adalah FX. Okay, sorry, saya tulis macam ni lah. Ni adalah Fx. So what is Fx? Fx adalah X square plus 1. Okay, so tengok je terus daripada sini, tak payah nak kira balik pun. Okay, so done for question C. Question D, on the same axis, sketch graph F and G. So question C, we need to sketch graph. So kita sketch graph Fx dulu. Y, X. So what is our Fx? Tadi kita ada X square plus 1. So this is graph quadratic. Senyum minimum point at 1. So saya guna warna apa ya? Warna, boleh lah light blue. So X square plus 1. Okay, kejap kita ubah sikit. So this is 1. Then kita ada graph GX. Okay, so GX we have set X minus 1. So set X minus 1, cara nak place graph set bentuk dia macam ni. Alamak, tepat ni. Dia macam ni sikit. Okay, green. Dia macam ni. Macam tu lah lebih kurang. Then kita nak tengok starting point dia. X minus 1 equals to 0. So X equals to 1. So X equals to 1 somewhere here. So macam tu. Lebih kurang. Okay, so this is GX. And the light blue is Fx. Fx. Okay. Okay, sudah. Dah siap lah. Untuk graph ini, okay, state the domain of F. Okay, question D State the domain of F so that F is inverse of G. So, dia nak tahu F is inverse of G. So, bila F inverse G, kita boleh tengok pada graph terus. Bila F inverse tu, bila F adalah inverse kepada G, kita mesti boleh tengok pada graph. Dia mesti boleh reflect pada graph Y equals to X. Okay, cuba tengok light blue dengan green ni, yang mana adalah reflection? Biru ni, yang mana adalah reflection kepada G? Kawasan ini sahaja kan? Okay, so kita akan fokus kepada kawasan ni je lah. So, apa domain kawasan yang kita highlightkan tu? So, domain F equals to, so domain adalah apa? Nilai X kan? So, 0, infinity. So, bila domain F kita ambil 0 to infinity, kita start daripada yang bahagian highlight tu sahaja. So, highlight tu sahaja adalah reflection kepada GX. Okay, so untuk dapatkan dia punya inverse, kita reflect pada Y equals to X sahaja. So, that's why we get domain 0 to infinity.